औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल इमरान आयत नंबर 161। वमा और नहीं काना है लिनबीयिन किसी नबी के लिए अन यगुल्ला के खयानत करे, और किसी नबी की शान के लायक नहीं कि वो खयानत करे। यहाँ तक देख लेते हैं तफसीर की। जंग ओहद में दड़े पर मुतय्यन तीर अंदोजों ने जब देखा कि दुश्मन शिकस्त खाकर भाग गया है और मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनके दिल में ये ख्याल गुजरा कि कहीं ऐसा ना हो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा दें कि जिसने जो चीज ले ली उसी की हो गई। अगर ऐसा इरशाद हुआ तो हम बिल्कुल महरूम रह जाएंगे। इस ख्याल के पेश नजर उनमें से अक्सरियत मतलब ज्यादा ने दरा छोड़ दिया और माले गनीमत जमा करने के लिए नीचे उतर आए, जिसकी वजह से जंग का नक्शा बदल गया और मुसलमानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। नाकाबिले तलाफी एक चीज होती है ना, जो नुकसान हो और फिर वो नुकसान बढ़ने हो जाए, लेकिन एक नुकसान ऐसा होता है कि जिसका कोई मदावा नहीं होता, जो कभी बढ़ने नहीं हो सकता। तो ये वो उस चीज का बताया जा रहा है कि ऐसा नुकसान हुआ जो कभी पूरा भी ना हो सका। जंग के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस नाफरमानी की वजह पूछी तो वो कोई माकूल यानी कोई सही जवाब ना दे सके। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल की बात कह दी। क्या तुमने ये ख्याल किया कि हम खयानत करेंगे और तुम्हें कुछ नहीं देंगे? इस वक्त ये आयत नाज़िल हुई कि कोई नबी खयानत नहीं करता, बल्कि किसी नबी के मतलब खयानत का तसव्वुर भी जायज़ नहीं, क्योंकि हर नबी अल्लाह ताला का वही का अमीन होता है, यानी अल्लाह ताला की कही हुई बात आगे पहुंचाता है। तो वो हकीर माल में कैसे खयानत कर सकता है? वो तो मतलब नबी तो वो है ना जो अल्लाह ताला की बातें, अल्लाह ताला की बातों की हिफाजत करने वाला है, कि अल्लाह ताला की बातें लोगों तक वैसे ही पहुंचाता है। तो फिर हकीर मतलब ये दुनिया का छोटे से माल में वो कैसे खयानत कर सकता है, जबकि वो अल्लाह ताला की बात में खयानत नहीं करता। लिहाजा खयानत और नबूवत दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। जो नबी हो वो खयानत भी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नबी मासूम होता है, जबकि खयानत बहुत बड़ा गुनाह है। और जो खयानत करता है क़यामत के दिन खयानत की हुई चीज उसके हमरा होगी और पूरे मैदान हशर में उसकी रुसवाई होगी। जिस चीज में बंदे ने खयानत की है ना, वही चीज उसके पास होगी और पूरे मैदान हशर में वो बंदा रुसवा भी होगा। जंगे खैबर में एक मुजाहिद फोत हो गया। मुजाहिद मतलब जहाद करने वाला फोत हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जनाजे के लिए अर्ज किया गया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। सहाबाए कराम के चेहरों की रंगत बदल गई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे इस साथी ने माले गनीमत में खयानत की है। हम हैरान हो गए और जब इसके माल की तलाशी ली तो हमें इसके सामान से यहूदियों के चंद मन ये मनके मिले जिनकी कीमत 2 दिरहम से कम थी। इससे मालूम हुआ कि माली गनीमत में मामूली सी खयानत भी इतना बड़ा जुर्म है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रहम दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। नीज ये भी पता चला कि निगाह नबूवत से इतनी सी बात भी पोशीदा ना थी, यानी जो नबी हो उससे इतनी सी बात भी छुपी नहीं रहती। नेक्स्ट देखते हैं। वह मई और जो कोई यागुलुल खयानत करेगा या ती ले आएगा बिमा गल्ला खयानत की हुई चीज को यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, सुम्मा फिर तो वफ़ा पूरा पूरा बदला दिया जाएगा कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स को माँ जो कासबत उसने कमाया व हम और उन पर ला युज़लमूना जुल्म नहीं किया जाएगा। और जो कोई खयानत करेगा तो वो खयानत की हुई चीज को क़यामत के दिन अपने हमरा ले आएगा। फिर हर शख्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। आफामानी तो क्या जिसने नित्तबा पैरवी की रिजवाना रजाए अल्लाह ही अल्लाह ही की, कम हम उसी की तरह जो बा हकदार बन गया बिसखतिन नाराजगी का मिनल्लाह अल्लाह की, वम अवाहू और उसका ठिकाना जहन्नम जहन्नम है। तो क्या जिसने रज़ाए इलाही यानी अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की खुशी की पैरवी की
और उसकी तरह हो सकता है जो अल्लाह ताला की नाराजगी का हकदार बन गया, मतलब जो अल्लाह ताला की खुशी की परवाह करता है और एक इंसान ऐसा काम करता है जिससे अल्लाह ताला नाराज होता है, तो वो क्या वो कह रहे हैं कि वो दोनों बराबर हो सकते हैं? अच्छा, इसका मतलब देखते हैं कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो अल्लाह ताला की रजा जोही में कोशा रहते हैं, कोशिश करते हैं कि अल्लाह की खुशी हासिल करें और बिला आखिर जन्नत के मुस्तहिक करार पाते हैं। और दूसरे वो जो नाफरमानी के बाहिस अल्लाह ताला के गजब और जहन्नुम के मुस्तहिक बन जाते हैं। ये दोनों किस्म के लोग ज़ाहिरी शक्ल और सूरत के एतबार से तो एक जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन इनके दर्जात में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जन्नती नेमतों में मसरूर होंगे, यानी नेमतें जो जन्नती लोग हैं वो नेमतों में लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे और जहन्नुमी अजाब में परेशान होंगे। वबीसा, और ये बहुत बुरी अलमसीरा, पलटने की जगह, और उसका ठिकाना जहन्नम है जो बदतरीन जगह है। यानी जो लोग जाएंगे उधर जहन्नुम में जाएंगे, उसकी बात बताई जा रही है कि वो ठिकाना जहन्नुम में और वो बदतरीन यानी बहुत ही बुरी जगह है। हम वो दरजातुन, दर्जा बदर्जा, इन वल्लाही, अल्लाह के हाँ, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बसीरुन, देखने व बसीरुन, देखने वाला भी, माँ जो यअमलूना, वो करते हैं। और अल्लाह ताला के हाँ लोगों के दर्जात मुख्तलिफ हैं और अल्लाह ताला इनके आमाल को खूब देखने वाला है। लक़द, बेशक, मन्नल्लाहु, बड़ा एहसान फरमाया अल्लाह ताला ने, अला, पर, अलमुमिनीना, मोमिनों पर, यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया। इसकी तफसीर देख लेते हैं जरा कि यकीनन अल्लाह ताला के अहले ईमान पर बड़ा एहसान है कि उनमें अजीमुशान रसूल मबूस फरमाया, जिसने लोगों को कुरान की आयत सुनाई, उनके दिलों को पाक किया, उनको किताब व हिकमत सिखाई, जिसके नतीजे में वो गुमराही की तारीकी से निकलकर हदायत की रोशनी में आ गए और जहन्नुम के किनारे से हटकर जन्नत के रास्ते पर गामजन हो गए। इस जब बासा, उसने भेजा, फीहिम, इन में, एक रसूल, मिन से, अनफुसिहिम, उन्हीं में से, यतलू, पढ़ता था, अलैहिम, इन पर, आयाति ही, इसकी आयतें, वयुज़क्कीहिम, और पाक करता है इन्हें, वयुअल्लिमुहुम, और सिखाता है इन्हें, अलकिताबा, कुरान, वल हिकमता, और सुन्नत। और जब इनमें इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर अल्लाह ताला की आयत पढ़ता है, उन्हें पाक करता है और उनको किताब व हिकमत की तालीम देता है। व इन, अगरचे, कौनु, वो थे, मिन कबलू, इससे पहले, लफी, यकीनन में, दलाल मुबीन, खुली गुमराही में, अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। इसकी तफसीर देख लेते हैं कि यकीनन अल्लाह ताला का ये सॉरी हमने पढ़ लिया, इससे नीचे वाली देखते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, अहले अरब किन गुमराहियों का शिकार थे और आपकी बासत के बाद कौन सा इनकलाब आया। इनका मुख्तसर तारुफ हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबानी मुलाइजा हो, जो उन्होंने शाह हबशा के सामने बयान किया, जबकि सफीरान मक्का भी वहां मौजूद थे। ए बेदशाह, हम जाहिल कौम थे, बुतों की इबादत करते थे, मुर्दार खाते थे, बेहयाई की तमाम हरकत करते थे, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करते थे। हम में से ताकतवर शख्स गरीब का हक खा जाता था। हमारी ये हालत थी कि अल्लाह ताला ने हमारी तरफ हम में से एक रसूल भेजा जिसके शजरा नसब को हम जानते हैं। शजरा नसब मतलब वो किन की औलाद में से हैं, उनको हम जानते हैं। हमारी इमानत और पाक दामनी से हम अच्छी तरह जिसकी सदाकत सदाकत मतलब सच्चाई, ईमानत और पाक दामनी से हम अच्छी तरह आगाह हैं। इसने हमें अल्लाह ताला पर इस तरह ईमान लाने की दावत दी कि हम इसको एक माने और सिर्फ उसी की इबादत करें। पत्थर और बुत जिनकी हम और हमारे आबाओ अजदाद पूजा किया करते थे, इसको तर्क कर दें, यानी उसको छोड़ दें। उसने हमें हुक्म दिया कि हम सच बोलें, इमानत में हियानत ना करें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखें, बुरे कामों और खंजीरों से बाज रहें। इसने हमें फुस्को फजूर यानी
गलत काम, झूठ बोलने, यतीमों का माल खाने, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने से मना किया। तोहमत होती है किसी पर गलत बात किसी की तरफ मंसूब करना। मतलब एक औरत पाक दामन है, वो पाकीज़ा है, और उसके बारे में कोई ऐसी बात करना जिससे उसके किरदार पर उंगली उठे। और हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और रोज़े रखें। नेक्स्ट देखते हैं। अवलम अवलम्मा, क्या जब असाबत कुम पहुंची तुम्हें मुसीबत कुछ मुसीबत, कद असब तुम हालांकि तुम पहुंचा चुके हो, मिसलिहा इससे दुगनी, क्या जब तुम्हें एक मुसीबत पहुंची हालांकि तुम इससे दुगनी मुसीबत जंगे बदर में दुश्मन को पहुंचा चुके हो, कुल तुम कह उठे अम्मा हाजा, कहाँ से आ पड़ी ये मुसीबत, कुल फरमाइए हुआ ये मिन से, इन दी तरफ, अनफुसिकुम तुम्हारे पास से, तो तुम कह उठे कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई। इसकी जरा तफसीर देख लेते हैं कि जंग बदर में मुसलमानों ने 70 काफिरों को कत्ल किया और 70 को कैदी बना लिया था। इसके बाद जब जंग उहुद में 70 मुसलमान शहीद हुए तो बाज मुसलमान हैरान होकर कहने लगे, हम पर ये मुसीबत कैसे आई, हालांकि हम मुसलमान हैं, हम हक पर हैं, हमारे दरमियान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं, इसके बावजूद हम इन लोगों से शिकस्त खा गए और काफिर और बुत परस्त हैं। इसके जवाब में ये आयत नाज़िल हुई कि तुम्हारे तो सिर्फ 70 मुसलमान शहीद हुए हैं, मगर जंग बदर में कुफार के 70 आदमी मारे गए और 70 कैदी भी हुए, यानी कुफार को दुगना नुकसान पहुंचा। लेकिन इस आर्जी शिकस्त के पसे पर्दा भी तुम्हारी अपनी कमजोरी कार फरमा है। तुम में से बाज ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की और दड़ा छोड़कर माले गनीमत जमा करने में मसरूफ हो गए, जिसकी वजह से सबको नुकसान उठाना पड़ा, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो चाहे तो तुम्हारी तकसीर पर दरगुजर फरमाए और चाहे तो सजा दे, यानी चाहे तो तुम्हारी गलती माफ फरमाए और चाहे तो सजा दे, जैसे जंगे उहुद में नुकसान हुआ। बाज दफा मुसलमान अहले हक होने के नाते अपनी कामयाबी का यकीन कर लेते हैं और ज़ाहिरी असबाब और कवायद ज़वाबित को अहमियत नहीं देते। उनके लिए ये आयत लम्हा फिक्रिया यानी सोचने के लिए है कि जब सहाबाए कराम जैसी मुकद्दस यानी पाकीज़ा जमात मामूली सी फर्द गुजाशत यानी छोटी सी गलती पर बजाय शिकस्त खा सकती है, तो दीगर मुसलमानों को ज्यादा एहतियात की जरूरत है, लिहाजा हर काम से पहले उसके जुमला ज़ाहिरी असबाब का मुकम्मल इंतजाम किया जाए और फिर अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए कामयाबी की उम्मीद रखी जाए। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हम मुसलमान हैं तो हम जो भी काम करेंगे तो उसमें हमें कामयाबी ही होगी, नहीं, ऐसा नहीं। जब सहाबाए कराम को शिकस्त हो सकती है तो फिर हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है ना। तो हमें पहले ज़ाहिरी असबाब जितनी चीजें हो सकती हैं उनको पूरा करना है, उसके बाद हमने अल्लाह ताला पर तवक्कल करना है और फिर हमने आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हम ये कहें कि हम मुसलमान हैं तो हमें कामयाबी इसी तरह मिल जाएगी। आप फरमाइए कि ये मुसीबत तुम्हारी तरफ से ही आई है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वमा, और नहीं, असाबा को मुसीबत पहुंची थी तुम्हें, यौमल का इस रोज मुकाबले को निकले, अलजम आनी दोनों लश्कर, फबी इजनी तो हुक्म से, अल्लाह ही अल्लाह के वली, या अलामा और देख ले वो अलमोमिनीना मोमिनों को। और वो मुसीबत जो तुम्हें उस रोज पहुंची जब दो लश्कर मुकाबले में निकले थे, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से पहुंची थी ताकि वो अहले ईमान को मुमताज कर दे। इसकी जरा तफसीर देख लेते हैं कि जंग ओहद में मुसलमानों को जो अजाब पहुंचा वो सब अल्लाह ताला की कज़ा व कदर के मुताबिक था, और इस जंग का एक मकसद ये भी था कि मुसलमानों और मुनाफिकों में फ़र्क वाजिया हो जाए, यानी जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ, अल्लाह ताला की हुक्म से हुआ, और मुनाफिकों में फ़र्क वाजिया हो जाए, यानी मुसलमान अपने ईमान का मुजाहिरा करते हुए मैदान जंग में उतरे, अगरचे नुकसान भी हुआ मगर मुनाफिकीन ने मैदान जंग में आने से इनकार कर दिया और रास्ते ही से वापस चले गए। वालिया अलामा,
اور دیکھ لے اللہ زینا جو نفقو نفاق کرتے تھے، وکیلا اور کہا گیا لہم ان سے تعالو او قاتلو لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اوی یا ابدفعو بچاؤ کرو، قالو بولے لو نعلم ہم جانتے قتالن جنگ ہوگی، لتبعناکم ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، اور تاکہ منافقوں کو الگ کر دے۔ اور جب منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کر لو، یعنی اپنے شہر کی حفاظت کر لو، تو کہنے لگے ہم جانتے ہیں کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی جب 300 منافقوں کے ساتھ لے کر واپس جانے لگا تو بعض مسلمانوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال یعنی جنگ کرو، یا کم از کم اپنے شہر کا ہی دفاع کر لو، مگر اس نے جواب دیا میرے خیال میں آج جنگ نہیں ہوگی، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں، اگر ہمیں جنگ کا یقین ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ حالانکہ دشمن کی فوج مدینے کے قریب آ چکی تھی اور جنگ یقینی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے ہیلے بہانوں اور کافرانہ استدلال نے ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا، کیونکہ ان کی نیت اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، مگر وہ دلوں میں چھپا ہوا کفر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مطلب انہوں نے بہانہ بنایا، جو نفاق کہہ رہے تھے، یعنی جو دوگلا پن کہہ رہے تھے کہ ظاہری طور پر مسلمان کہہ رہے تھے اور اندر سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، تو وہ اس طرح کے بہانے بنا کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم وہ للکفر کفر سے یومئذ اس روز اقرب زیادہ قریب تھے، منہم بنسبت للایمان ایمان کے، اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی جس دن انہوں نے یہ باتیں کی نا تو ان کے دل میں کفر زیادہ تھا اور ایمان کم تھا۔ یقولون کہتے ہیں بھی افواہہم اپنے منہ سے، ما لیسا جو نہیں فی قلوبہم ان کے دلوں میں، وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما جو تک یکتمون تم چھپا عالم جانتا ہے بھی ماں جسے یکتمون وہ چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ الذین جنہوں نے قالوا کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا حالانکہ وہ خود بیٹھے تھے، لو اگر اطاعونا وہ ہمارا کہا مانتے، ما قتلوا تو نہ مارے جاتے، کل آپ فرمائیے فدرؤ ذرا دور تو کر کے دکھاؤ، انفسکم اپنے آپ سے، الموتا موت کو، ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود گھر بیٹھے رہے اور شہید ہونے والے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ آپ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ منافقین خود تو جنگ احد میں شریک نہ ہوئے، لیکن جو مسلمان شہید ہو گئے ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان جاتے اور ہماری طرح گھر بیٹھے رہتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ گھر میں بیٹھے رہنے سے موت نہیں آتی تو جب تمہارے اوپر موت آئے تو تم اس کو ٹال کر دکھاؤ۔ روایات میں آتا ہے جس دن کی آیت نازل ہوئی اس دن 70 منافق گھر میں رہتے ہوئے مر گئے اور وہ اپنی جان بچا نہ سکے۔ دراصل موت کا وقت اور جگہ متعین ہے، کوئی بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جنگ میں ہو یا گھر میں۔ مطلب موت کا وقت لکھا ہوا ہے، ہم چاہے جہاں پر بھی ہیں نا تو جو موت ہے وہ ہمیں اس جگہ لے ہی جائے گی جہاں پر ہم نے مرنا ہے۔ الذین جنہوں نے قالوا کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا حالانکہ وہ خود بیٹھے تھے، لو اگر اطاعونا وہ ہمارا کہا مانتے، سوری یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 168 169 ابھی پڑھنی ہے۔ ولا اور نہ تحسبن ہرگز خیال کرو، الذین وہ جو قتل کیے گئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، امواتا مردہ،
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہیدوں کو زبان سے مردہ نہ کہو، اور یہاں یہ تاکیدی حکم یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں دل میں مردہ بھی خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں یعنی ان کو کھانا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا کردہ نعمتوں پر اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر خوش ہیں۔ شہیدوں کو مرنے کے بعد ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے جو عام مردوں کو نہیں ملتی۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے حضرت ابن عباس کی ایک روایت ملاحظہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی جنگ احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے۔ قالب مطلب دل عطا فرمائے، وہ جنت کی نہروں پر سیر کرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، اور عرش کے سائے میں جو سونے کی کندلیں لٹکی ہوئی ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے اور آرام کرنے کی پاکیزہ چیزیں پائیں تو کہا، ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جا رہا ہے، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں یعنی جہاد سے دور نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں انہیں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران کی آیت نمبر 169 نازل فرمائی، یعنی یہ آیت کب نازل ہوئی یہ آپ کو پورا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جنت میں جو انسان چلا جائے گا نا، وہ کبھی یہ اس چیز کی خواہش نہیں کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، کیونکہ جو جنت میں چلا گیا وہ جنت میں اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ سوچ نہیں، بندہ کوئی یہ خواہش کرے گا ہی نہیں کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر میں دوبارہ دنیا میں گیا تو شاید مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے اور میں پھر جنت سے نہ نکالا جاؤں۔ لیکن جو شہید ہو گیا نا، وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں پھر دنیا میں بھیجا جائے اور ہم دوبارہ شہید ہوں اور ہمیں دوبارہ شہید کا مرتبہ ملے، یعنی شہید کے مرتبے میں اتنی فضیلت ہے اور اتنی لذت ہے اور شہید کا اتنا مرتبہ بلند ہے کہ جو شہید ہیں وہ بار بار یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے اور ہم دوبارہ اللہ کی راہ میں لڑیں اور دوبارہ شہید ہوں۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 159۔ جی، بلکہ احیاء زندہ اندہ پاس ربہم اپنے رب کے یرزقون رزق دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فارئین شاد ہیں یعنی خوش ہیں، بما اس سے جو آتاہم عنایت فرمائی ہے انہیں اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل و کرم سے، ویستبشرون اور خوش ہو رہے ہیں، بالذین بے سبب اس کے جو لم یلحقو ابھی تک نہیں آ ملے، بہم ان سے خلفیہم ان کے پیچھے رہ جانے والوں، اللہ کے نہیں خوف علیہم ان پر، ولا اور نہ ہوں وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو انعام انہیں عطا فرمایا وہ اس پر خوش ہیں، اور وہ اہل ایمان جو ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے، ان کے متعلق اس بشارت سے خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بشارت مطلب ان کو بھی یہ خوشی دینے کے لیے خوشی دے رہے ہیں کہ تم کوئی خوف نہ کرو اور نہ ہی غمگین ہوگے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ شہیدوں کو نہ صرف یہ خوشی ہے کہ انہیں رنگا رنگ نعمتوں سے نوازا گیا ہے، بلکہ انہیں یہ بھی خوشی ہے کہ ان کے ہم مشی اہل ایمان جو ابھی شہید نہیں ہوئے لیکن جب وہ یہاں پہنچیں گے تو انہیں بھی کوئی غم نہیں ہوگا اور وہ بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی آپ کی طرف سے کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے میسج پر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔